पिता और पुत्र एवं पवित्र आत्मा नाम आमेन। प्रिय बंधुगण, आज आम मैंने ख्रीष्ट राजत्व पर्व पालन करुछु। प्रायतः जड़े राजा जन्म राजा वंशरे एक राज्य उआसरे तथा एक भौगोलिक सीमाबद्ध राज्य होता है। राजा सैन्य सामंत यथा पदाति सेना, अश्वसेना, हस्तीसेना, नौसेना, वायुसेना, सीमासेना, गुप्तचर सेना इत्यादि थांती। ये समस्त शक्ति ही जड़े राजा शक्ति होता है एवं तांको प्रथमे सुरक्षा जोगाई थाए। राजा तांकर शासन पद्धति, नैतिकता, अर्थनीति, आध्यात्मिकता तथा आवेगपूर्ण जीवन द्वारा जनाशुना होती। जमिति राजा दाविद तांकर वीरत्वपूर्ण जीवन पाई साउलंक परे परमेश्वर इस्राएली मानंकु मेषपालकों परि परिचालना करिबा पाई तांको राजा रूपे अभिषिक्त करती। द्वितीय सामुएल 5:2। परंतु आज जो राजा को स्मरण करूँ से एक नियारा राजा अटंती। अन्य सम्राट बा राजा ठारू से भिन्न रकमर अटंती। जदिओ से राजा दाविदों वंशरु जात, अथच राजा दाविद और अन्य राजा मान ठारू से भिन्न ही अटंती। ताहा ही संक्षिप्त भाव में अनुध्यान करिबा। प्रथम, ख्रीष्ट विश्वमंडलर राजा अटंती। सर्वे जानिबा अनुसार जड़े राजा तार केतेक सीमाबद्ध अंचल को नहीं से शासन विस्तार करिथांती। किंतु संपूर्ण विश्वमंडलर ख्रीष्ट राजा व्यतीत जगत में परी केही नाहांती। बरं निज निज भूखंड धरी जगत में अनेक राजा थिले, किंतु ख्रीष्ट जीशुजे तांको आधिपत्य सही समस्त उपरे विस्तार करती। जहाँ जोहन कहती पृथ्वीस्थ राजा मानकर शासन सही विश्वस्त साक्षी जीशुख्रीष्ट ही अटंती। प्रकाशन 1:5। से राजा मानकर राजा अटंती। प्रकाशन 19:16। कारण स्वर्ग व मर्त्यर समस्त वस्तु, दृश्य अदृश्य, सिंहासन बा आधिपत्य, शासक वर्ग बा क्षमता तांको सृष्ट। सबकिछि तांको द्वारा और तांको पाई सृष्ट होइछि। कलोस्य 1:16। अर्थात से समस्त उपरे जड़े राजा भाव में कर्तृत्व करती। विरोधाभास, जदिओपि से विश्वमंडलर राजा मानकर राजा तथा राजा मानकर शासक होई सुधा राजवंशर जात होती सत, किंतु ना तांकर कौनसी राज उआस थिला, ना सिंहासन थिला, ना मुकुट थिला, ना कौनसी प्रकार सैन्य सामंत थिले, ना एक स्वतंत्र भौगोलिक सीमा थिला, अथच से विश्वमंडलर राजा अटंती। द्वितीय, ख्रीष्ट स्वर्गीय राजा अटंती। ख्रीष्ट जीशुंक अस्तित्व जगत सृष्टिर प्रारंभ पूर्वरु थिला। तेबे तांको वासस्थली स्वर्गीय भुवन, जहाँकि पितांक सहित से थिले। तेणु से कहते मु ऊर्ध्वलोकरु आगत, जोहन 8:23। तद्रूप परमेश्वर विश्वासी मानक अंधकारर आधिपत्यरु उद्धार करी ताहांकर प्रिय पुत्रंक राज्य को नहीं जाती। कलोस्य 1:13। सुतरां पुत्रंक राज्य सही स्वर्ग ही। तेणु जीशु पिलातंक प्रश्नर प्रत्युत्तर कहती मोर राज्य यही जगतर नुहे। जोहन 8:36। एमितिकी सही उत्तम चोर मध्य जानीपारी जे ख्रीष्टंक राज्य यही पृथ्वीर नुहे। तेणु से कहले, हे जीशु, आपण निज राज्य प्रवेश कला बेले मते स्मरण करंतु। लूक 23:42। विरोधाभास, से सर्वशक्तिमान राजा तांको वाक्यरे अजस्र शक्तिपूर्ण एवं वाक्यरे से भस्मीभूत करि पारिथान्ते एवं समस्त निंदा, अपमान, दुख, यातना, ताड़ना को मध्य अक्लेशर एड़ाई पारिथान्ते, अथच से समस्त से नीरवरे सहीगले। तृतीय, ख्रीष्ट यहूदी मानक राजा अटंती। जीशुख्रीष्ट वास्तव में यहूदी मानक राजा अटंती। कारण पूर्व दिगर पंडित माने हेरोद राजा को पचारि बुझंती यहूदी मानक राजा केउठारे जन्मग्रहण करियछंती। माथ्यू 2:2। राज्यपाल जेतेबेले जीशु को पचारिले, तुमे यहूदी मानक राजा के? जीशु कहिले, आपण तो ताहा कहउछंती। माथ्यू 27:11, मार्क 15:2, लूक 23:3। तद्रूप पिलात एक फलक लिखिथिले, नाजरेतीय जीशु यहूदी मानकर राजा। लूक 23:38, जोहन 19:19। विरोधाभास, जद्यपि जीशु केतेक समय निज विषय व्यक्त करथिले जे केवल इस्राएल गृहर हजि जाइथिबा मेषमानक निमंते मु प्रेरित। माथ्यू 15:24। एवं विचारालय मध्य से स्वीकार करती से ही यहूदी मानकर राजा, अथच तांको स्वजाति ही तांको अग्राह्य कले। चतुर्थ, ख्रीष्ट दुख यातना भोगी राजा अटंती। पुरातन ग्रंथरे भविष्यत वक्ता जिसाई कहिथिले जे से किपरि दुख यातना भोगिबे, क्षत विक्षत होई निजको चूर्ण करिवे, प्रहारित हेबे तथा पाप बलि सदृश्य निज प्राण को हारिबे। जिसाय 53:3-12। तद्रूप आजिर सुसमाचार तार वास्तवता चित्र को प्रतिपादन करे। से किपरि प्रमुख लोक
ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ତଥା ଜଣେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପହାସର ପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ରୁଶରେ ଟାଙ୍ଗି ହୋଇ ଜୀବନ ମରଣ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଲୁକ୍ 23:35-39। ଯୀଶୁ ଜଣେ ରାଜା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ବିଚାରିତ ହୁଅନ୍ତି। ଜୋହନ 18:33-37। ଏବଂ ସେ ଜଣେ ରାଜା ମାତ୍ର ନୁହନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଅଥଚ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଜାତ ହୋଇ ଜଣେ ଦାସ ସଦୃଶ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରି କ୍ରୁଶ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ରହିଲେ। ଫିଲିପିଓ 2:6-8। ବିରୁଦ୍ଧାଭାସ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ରାଜା ପୁଣି ବିଚାରପତି ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ନିଜେ ବିଚାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ବିଚାରିତ ହୁଅନ୍ତି, ପୁଣି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୁଅନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୌରବମୟ ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ଯୀଶୁ କଷା ପ୍ରହାରିତ ହୋଇ କଣ୍ଟକ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧି କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ପୁନର୍ଥିତ ହୋଇ ଗୌରବମୟ ମୁକୁଟ ପରିଧାନ କରନ୍ତି। ସେ ରାଜାଙ୍କ ଗୌରବରେ ମଣ୍ଡିତ ହୁଅନ୍ତି, ପୁଣି ସମସ୍ତ ଆଣ୍ଠୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନତ ହେବେ। ଫିଲିପିଓ 2:9-11। ସେ ଗୌରବମୟ ରାଜା ହୋଇ ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଶାସନ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମହିମା ଓ ପରାକ୍ରମ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରହିବ। ପ୍ରକାଶନ 1:5-6। ସେ ସର୍ବଜାତିର ବିଚାର ପାଇଁ ଜଣେ ରାଜା ଓ ବିଚାରକ ଭାବେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବେ। ମାଥ୍ୟୁ 25:31। ସେ ହିଁ ଜୀବନ୍ତ ରାଜା, ପରାକ୍ରମ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଜ୍ଞାନ, ଶକ୍ତି, ମହିମା, ଗୌରବ ଓ ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ପ୍ରକାଶନ 5:12-13। ବିରୁଦ୍ଧାଭାସ। ଜଣେ ରାଜା ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ଜଗତରେ ଥିବାବେଳେ ନିଜର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱକୁ ଜାରି କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲା ପରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ରାଜା ରୂପରେ ଭୂଷିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାକି ସେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ରୋମିଓ 8:34, ଏଫେସୀ 1:20-21, ହିବ୍ରୁ 1:3। ଷଷ୍ଠ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ଅବତାର ଘୋଷଣାରେ ଦେବଦୂତ ଦର୍ଶାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ ଦାବିଦଙ୍କ ସିଂହାସନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ଯାକୋବଙ୍କ ବଂଶ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ଲୁକ୍ 1:32-33। ଯାହା ଦାନିଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଦେଖିପାଇଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଦେଶବାସୀ ଓ ଭାଷାବାଦୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଯାହା ଲୁପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅବିନାଶ୍ୟ। ଦାନିଏଲ 7:13-14। ତଦ୍ରୂପ ସାଧୁ ଯୋହାନଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବାଣୀ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେବା ଶୁଣିଥିଲେ। ଜଗତ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଓ ତାହାଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି, ଆଉ ସେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ପ୍ରକାଶନ 11:15। ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି, ହେ ଈଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର ସିଂହାସନ ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଏବ୍ରୀ 1:8। ବିରୁଦ୍ଧାଭାସ। ଯୀଶୁଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଓ ସିଂହାସନ ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଜୀବନକୁ ଆପଣାର କରି ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇ ଦୁଃଖ ଯାତନା ଭୋଗିବାରେ ପଛାଇ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତକାଳର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ବଜାୟ ରଖିଲେ, ଯଦ୍ୟପି ସେହି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମରଣ ଦ୍ୱାରା ଉଭେଇଗଲା ଭଳି ମନେ ହେଉଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜ ହୃଦୟର ସିଂହାସନରେ ବସାଇ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଶାସିତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବିଧେୟ। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କୁ ରାଜା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଓ ନିୟମକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ଧନ୍ୟବାଦ।